Bonsoir, bonsoir et bienvenue. On va voir une séance de grammaire. موجودة في صفحتين 94 95. Les objectifs de cette leçon, la leçon bien sûr, il y a la cause. Les objectifs, reconnaître quelques expressions de la cause. نعرفوا les expressions يعني بحال المفردات او الكلمات اللي كدار بهم l'expression de la cause et savoir les employer ونعرفوا نستعملوهم. Ce que je sais بحال un rappel. Donner une réponse à la question posée. عندنا la question posée هي هذه pourquoi Rania ne vient-elle pas à l'école؟ إذا هذا كيقول pourquoi رانيا علاش بغى يعرف السبب علاش رانيا ما جاتش ليكول. Alors عندنا deux possibilités de réponse. Et on va dire Rania ne vient pas à l'école car elle est malade. استعملنا هذه l'expression car أو نديرو parce qu'il est malade. Parce qu'il est malade. Très bien. عندنا un petit texte هنايا نقراوه. Le train Al-Bouraq est célèbre au Maroc car elle est le plus rapide de tous les trains et parce qu'elle est née des dernières technologies appliquées au transport. Comme elle a diminué la durée du trajet entre Tanger et Casablanca, on projette de prolonger sa ligne ferroviaire jusqu'à Marrakech et Agadir. Grâce au service qu'il offre aux usagers, rapidité, confort, sécurité, Al-Bouraq est maintenant utilisé par de nombreux voyageurs du rail. Le train Al-Bouraq مشهور في المغرب علاش باسكو لي لو بلو رابيد هو الاسرع دو تو لي ترام بين جميع القطارات بيان سور الموجوده في المغرب اي باسكو لي ني دي ديرنيير تكنولوجي على حقاش هو فوالا نقولوا ثمره ديال اخر ما كاين في التكنولوجيات المطبقه في عالم النقل كوم الا ديمينوي ومادام هو استطاع ينقص لنا لا دوري يعني المده دو تراجي اونتر طونجي كازا المده ديال السفر ما بين طنجه كازابلانكا اون بروجيت كاين مشروع ديال برولونجي ديال تمديد هاد السكه هاد الخط هذا هاد السكه الحديديه جوسكا مراكش حتى لمراكش وحتى لاكادير بيان سور فيما بعد غراس او سيرفيس بفضل الخدمات اللي كيوفر او زوزاجي المستعملين ديالو اسمها هاد الخدمات لا رابيديتي السرعه لو كونفور الكونفور يعني ظروف الراحه لا سيكوريتي والامان. البوراق مانتونون بفضل هذا الشيء البوراق اصبح utilisé par de nombreux voyageurs. بزاف ديال الناس اللي كيستعملوا لي غاي سيتادير لي تران ولاو كيستعملوا البوراق. Très bien. Alors عندنا la première question les mots en couleur. Les mots en couleur عندنا 4 car parce que comme grâce. À quoi répondent ces questions? Ces expressions, ces expressions, à quoi elles répondent? Elles répondent à une question. طرحوا هاد la question شنو هي؟ Car elle est le plus rapide, parce qu'elle est née des dernières technologies, comme elle a diminué la durée du trajet, grâce au service qu'il offre. Voilà, on va dire pourquoi? Pourquoi Al-Bouraq est célèbre au Maroc؟ علاش البوراق مشهور في المغرب؟ هذا هو السؤال علاش كيجاوبوا هاد les expressions. On va dire ils répondent à la question suivante. Pourquoi le train Al-Bouraq est célèbre au Maroc? Bien sûr ممكن نزيدو هنا سؤال اخر نقولوا pour quelle raison Al-Bouraq est célèbre au Maroc. Voilà, on peut ajouter une autre question et on va dire pour quelle raison Al-Bouraq est célèbre au Maroc. La deuxième question que nous avons, que veut-on savoir en posant ces questions? اش كنبغيو نعرفوا ملي كنطرحوا la question بهاد pourquoi ou bien pour quelle raison. اش كنبغيو نعرفوا السبب la cause. On veut savoir la raison pour laquelle Al-Bouraq est célèbre. كنبغيو نعرفوا السبب la raison. On veut savoir la cause. On veut savoir la cause pour laquelle Al-Bouraq est célèbre, on veut savoir la raison. Troisième question, d'après la première phrase, pourquoi le train Al-Bouraq est-il célèbre au Maroc? Elle a la première phrase, la première phrase se termine ici.
D'accord? Il commence par un majuscule et se termine par un point. Alors, pourquoi البراق est célèbre au Maroc? إذا شنو هي الأسباب اللي عطاها الجواب ديال هاد la question pour quelle raison ou bien pourquoi البراق est célèbre au Maroc? Alors, الأسباب هي car elle est le plus rapide الأول et elle est née des dernières technologies. Les dernières technologies appliquées bien sûr dans le monde du transport. Car elle est le plus rapide et parce qu'il est né des dernières technologies appliquées au transport. Dans la deuxième phrase, où est placé le mot comme? La deuxième phrase et se termine ici. Alors, il commence parfois cette phrase. Alors, dans la première phrase, où est placé le mot comme? Le mot comme alors, il est au début. في البداية ديال la phrase. Au début. Le mot comme est placé au début de la phrase. Cinquième question. Dans la phrase, la troisième phrase, la cause est-elle positive ou négative? واش هاد السبب شي حاجة زوينة ولا خايبة؟ Positive ولا négative؟ نشوفوا. Alors, dans la troisième phrase commence ici. Grâce à, ou bien grâce au service, c'est الآخر. Grâce au service. Grâce au service qu'il offre aux usagers. بفضل. الخدمات اللي كيوفرها المستعملين ديالو اللي كيجيو يركبوا فيه. لا رابيديتي، لو كونفور، لا سيكوريتي، واش السرعة، ظروف الراحة، الأمان، هادشي زوين ولا خايب؟ سي positif. Alors, c'est une cause positive. Il s'agit d'une cause positive. Sixième question. Connais-tu d'autres expressions pour exprimer la cause? واش كتعرف d'autres expressions كلمات وحدين اخرين اللي ممكن نستعملوهم باش نعبروا على هاد لا كوز، هاد ليكسبرسيون دو كوز؟ الا كنت كتعرفهم ذكرهم لينا. بيان، ما نمشيوش شي بعيد. Les plus usuels, يعني اللي كيتستعملوا بكثرة هم مذكورين هنا. Car, parce que, puisque, à cause de, grâce à, par manque de, faute de. Mais كاين وحدين اخرين نذكروا شي وحيدين منهم. En effet, étant donné que, vu que, pour بوحدها. Pourquoi كذا كذا غنقولوا pour. الجواب غيكون pour. En raison de, sous prétexte que, وكاينين وحدين اخرين. Alors, on complète la règle avec les mots suivants, grâce à cause, expression et pourquoi. On appelle cause, sabab, le motif d'une action ou l'origine d'un événement. إذن هو le motif d'une action، يعني الشيء اللي كان مور واحد الفعل، واحد الحدث. ou bien l'origine، الأصل ديال واحد l'événement، السبب ديال واحد l'événement. Très bien. Alors, pour dégager, on pose la question. Voilà. Alors, pour dégager la cause, on pose la question. Pourquoi? Pour exprimer la cause, on utilise les expressions suivantes. Les expressions, les expressions. Voilà. وهذيك فين غتكسب؟ فوالا هنا. D'accord, voilà. S'emploie lorsque l'effet produit par la cause est bénéfique. كنستعملوا واحد l'expression de cause ملي كيكون داك السبب زوين، شي حاجة مفيدة نافعة. Par exemple مثلا هاد cette maladie a disparu grâce à la vaccination. هاد المرض هذا اختفى وانتهى وانقرض بفضل التلقيح. Alors, grâce à. Très bien. حاجة أخرى مهمة. Lorsque, comme exprimer une cause, ملي كنستعملو comme pour exprimer la cause, il se met toujours en tête de la phrase. هاد comme دايما كتكون au début de la phrase. بحال هكا. Quand vous étiez en retard, مادام أنت جاي مأخر, je suis parti sans vous. أنا مشيت بلا ما نتسناك، بلا بيك. Faute de et par manque de s'emploie lorsque l'effet produit par la cause est défavorable. هادي بحالها بحال à cause de.
هذه grâce à شي حاجة زوينة faute de par manque de ولا هاد à cause de كنستعملوهم ملي كتكون شي حاجة خايبة العكس ديال bénéfique défavorable ما زويناش. Elle n'a pas terminé son exercice faute de temps ما كملش التمرين ديالو علاش faute de temps كان الوقت ناقص. Je m'entraîne, relève l'expression de la cause dans chaque phrase. غنمشيو l'expression de cause ونسطروا عليها. D'accord, dans chaque phrase. Comme Karima est malade, il ne peut pas voyager. Madame Karima مريضة ما تستطيعش تسافر. Alors comme c'est l'expression de cause. Salim ne peut pas voyager en TGV. Salim ما يقدرش يسافر في الTGV. علاش؟ Pourquoi? Car il n'a pas de billet. ما عندوش تذكرة. Alors car ton papa n'est pas content. Babak ما عجبوش الحال. Pourquoi? Parce que parce que tu as de mauvaises notes en dictée. حيت انت جبت واحد نقطة خايبة في الديكتي. Alors parce que هي l'expression de cause. Elle est tombée malade. السيد طاح مريض علاش؟ par manque d'hygiène لأنه ما مهتمش شوية بالوقاية. par manque de. Vous êtes en bonne santé. انت ما شاء الله بصحة جيدة. علاش؟ Pourquoi? Grâce à votre activité sportive. بفضل الأنشطة الرياضية اللي كتزاولها نتايا. Transforme les phrases suivantes en employant grâce à ou à cause de. عندنا هنا des phrases اللي فيهم déjà la cause, il exprime la cause, فيهم l'expression de cause. ما غنحيدوها ونعوضوها grâce à et à cause de. قلنا grâce à فاش كيكون شي سبب زوين شي حاجة زوينة et à cause de شي حاجة négative خايبة. Puisqu'il est blessé, مادام هو معطوب blessé, il ne peut pas sortir. مصاب ما يمكنش يخرج. Très bien. Alors شي حاجة زوينة ولا خايبة؟ خايبة. Très bien. Alors, on va dire à cause de sa blessure, il ne peut pas sortir. On dit virgule. À cause de sa blessure, بسبب الإصابة ديالو, il ne peut pas sortir. Par manque de moyens, il ne peut pas voyager en TGV. نظرا لأن ما عندوش les moyens, c'est-à-dire ما كفينوش الفلوس. Il ne peut pas voyager en TGV. ما يمكنش يسافر في TGV. Voilà. هذه حاجة خايبة ولا زوينة؟ حتى هذه حاجة خايبة. À cause de son manque d'argent, il ne peut pas voyager en TGV. بسبب النقص د الفلوس اللي عنده, il ne peut pas voyager en TGV. Comme j'ai de l'argent, je peux m'acheter un billet aller-retour. Retour. مادام عندي الفلوس, je peux m'acheter, يمكن نشري ليا واحد التذكرة ديال السفر ذهاب وإياب à la fois. Grâce à l'argent que j'ai, je peux m'acheter un billet aller-retour. Complète par une expression de cause. نكملوا هاد les phrases هادو باستعمال واحدة من les expressions de cause المناسبة. Elle reste à la maison, il n'y a pas classe. هو بقى في الدار, علاش؟ Il n'y a pas classe, ما كاينش الدراسة, ما كاينش القراية. Très bien. هنا يمكن نديرو car وحتى باسكو مناسبة وحدة فيهم. Parce qu'il ne peut pas acheter ce livre. ما يستطيعش يشري مسكين هذا الكتاب. Il n'a pas assez d'argent. هنا واخا واحد السبب خايب, مي لا فورم ديال لا فراز ما كتسمح ليناش باش نستعملو ديك à cause de. D'accord? Très bien. إذا غادي نديرو car ولا باسكو وحدة فيهم. Parce qu'il. D'accord? Il ne peut pas acheter ce livre car il n'a pas assez d'argent, bien parce qu'il n'a pas assez d'argent. Vous avez réussi. أنت نجحت. Nous avons réussi à nos efforts et notre persévérance. بالمجهودات ديالنا وبالإصرار والعزيمة ديالنا. Alors هنا ممكن نديرو grâce à. هي كاينة ديجا. Elle est fatiguée. Aminatou reste au lit. عيانة.
أمينة بقات في الناموسية في السرير ديالها. وهنا عندنا ليكسبرسيون دو كوز اللي ممكن تكون او ديبي دو لا فراز، غادي نديرو كوم. ولكن بلاتي راه ماشي غير كوم بوحدها اللي ممكن تكون او ديبي دو لا فراز، ممكن تكون حتى اون اوتر اكسبرسيون حتى نديرو بويسكيل. puisqu'elle est fatiguée, Aminatou reste au lit. إذا بجوج مصالحين. Il ne peut pas se déplacer seul، ما يمكنلوش يتنقل بوحدو. son handicap، علاش؟ عنده واحد الإعاقة. إذا هنا غادي نديرو à cause de، واحد السبب نيجاتيف، à cause de son handicap. Elle est fatiguée. Blati. Transforme les phrases suivantes en employant grâce à ou bien à cause de. Voilà. Voilà. شفنا واحدة بحال هذه déjà في ذاك التمرين اللي فات ياك. Puisqu'il est fatigué، la fatigue شي حاجة négative، il ne peut pas aller au travail. إذا غادي نديرو voilà. À cause de sa fatigue, il ne peut pas aller au travail. À cause de. Hein, à cause de. Voilà l'expression de cause. La deuxième phrase, elle a réussi son examen, شي حاجة زوينة، car elle a beaucoup travaillé. خدمات بزاف، هذا علاش نجحت في الامتحان ديالها. Elle a réussi son examen grâce à son travail، بفضل الخدمة ديالها. La dernière question, écrit une phrase avec chacune des expressions de cause suivantes. كل وحدة من هادو نديروها dans une phrase. Alors, parce que cet inventeur a eu le premier prix parce qu'il a travaillé beaucoup. Voilà, ما كافياش travailler beaucoup ما خصو يدير لنا شي حاجة. Mais voilà une phrase. Voilà, عدلنا شوية هاد la phrase هادي، d'accord. Alors قلنا elle a eu le premier prix parce qu'il a inventé une batterie qui dure plus longtemps. صار علينا واحد الباتري اللي كيصبر بزاف، اللي كيدوم بزاف. Comme tu as une tablette, tu pourras suivre des cours à distance. Madame عندك انت tablette, voilà, possible, ممكن تتابع دروس عن بعد. Elle n'a pas pu terminer ses recherches par manque de moyens. ما استطاعتش مع الأسف تكمل الأبحاث ديالها، علاش؟ par manque de moyens، ما عندهاش الوسائل. Bien sûr الوسيلة الأولى هي l'argent. C'est la fin de cette séance. كنتمنى لكم الاستفادة، صادقا كنتمنى لكم الاستفادة. اجتهدوا مزيان، قراو مزيان. Au revoir.